खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटग्राम में मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने से तबाही। नीलबंद के इलाके में 5 मकान मुनहदिम, दर्जनों अफराद बह गए। 17 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। आबी रैली में बह जाने वाले दीगर अफराद की तलाश है। मुतासरीन ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। लापता अफराद को ढूंढने के साथ बेघर होने वालों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। बोनेर में भी तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत-ए-हाल। रैलों की जद में आकर जांबाहक अफराद की लाशें निकाल ली गईं। गोकंद में 8 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए। मस्जिद शहीद हो गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डगर में पीर बाबा में इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाजोड़ में 16 अफराद जांबाहक, 7 अफराद लापता, 4 घर मुनहदिम हो गए। लोअर दीन में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जांबाहक, 4 जख्मी। स्वात में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल। महंगोरा शहर डूब गया, सैकड़ों अफराद फंस गए। मट्टा के बलाई इलाकों में बारिशों से नदी नालों की सतह बुलंद हो गई। पानी आबादी में दाखिल। शांगला में की सड़कें दयाबुर्द हो गईं। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। मानसेरा बालाकोट बसिया के मुकाम पर गाड़ी नाले में बह गई। 2 अफराद जान से गए, 1 जख्मी। शाही कोट के नदी नालों में तोहियानी में फंसे 25 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। मुजफ्फराबाद के करीब पटेका में एक क्लाउड बस से नाले में तोहियानी। रैले की जद में घर भी आ गया। बारिश और सैलाब के बाद मुख्तलिफ हादसात। 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रत्ती गली पतलियां के करीब 500 सयाह फंस गए। 50 को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोटली और गिरदनवाह में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश। नदी नालों और दरियाए पूंछ में शदीद तोहियानी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गुलपुर डैम भी भर गया। भिम्बर में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिशों से नदी नालों में तोहियानी आ गई। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। गैसर में रेले में बह जाने वाले 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। चिलास पोनर नाले में बहन भाई बह गए, 1 शख्स जख्मी। स्कर्दो में भी रेले की जद में आकर दर्जनों रिहायशी मकान और बागात तबाह हो गए। करीबी आबादियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खरमानिक बॉर्डर एरिया कमगो में भी दर्जनों मकान मुनहदिम हो गए। शिगर में राब्ता पुल ज़राई अराज़ी सैलाब से मुतासर हो गई। लैंड स्लाइडिंग से दियोसाई सड़क जगलूट स्कर्दो रोड बंद। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज ने स्वात और बाजोड़ के सैलाब से मुतासर अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब से मुतासरा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राशन और दवाओं की फराहमी भी जारी। पाक फौज की टीमों के पहुंचते ही अवाम ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। सदर आसिफ अली जरदारी का बारिशों सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी की जांबा अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियां तेज करें। मुतासर अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। जख्मी अफराद को फौरी और मियारी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। ख्वाहिश है चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। हुकूमत पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहां है। वजीर आजम की चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वक्त से गुफ्तगू। कहा चैलेंज ग्रुप के पाकिस्तान में खुसूसी इक्तिसादी जोन का खैर मकदम करते हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के सनती हिस्से के फरोग के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीन की तरक्की महारत से फायदा उठाना चाहता है। जल्द चीन में चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाएगी। वजीर आजम से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کی ملاقات، انسداد منشیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی کا کہنا تھا قلعدم PLA قلعدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینا احسن اقدام۔ گریگوری نے کہا پاکستان جو اسٹریٹجک اعتبار سے انتہائی اہم ملک ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا حکم انٹیریئر کو ملا تھا اور اس کے بعد انٹیریئر سیکٹری صاحب کو وہاں اس کی کنٹیمپٹ میں بھی بلایا گیا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی کلیئر کیا تھا کہ ہماری طرف سے وہ ٹریول کر سکتے۔ ہم ایز اے انٹیریئر جس دن تک یہ پٹیشن تھی اس میں جو ریکارڈ تھا وہ ہم نے کورٹ کے سامنے بتا دیا تھا۔ ہماری طرف سے اعظم سواتی بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، ان کے حوالے سے موجود ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ وزیر داخلہ کسی کو خود بلیک لسٹ میں شامل نہیں کرتا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا میڈیکل کے لیے اعظم سواتی کا جانا ضروری ہے، کوئی مسئلہ نہیں تو انہیں بیرون ملک سفر کرنے دیا جائے۔ اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ کل جماعت حریت کانفرنس کی کال پر محفوظ آبادی میں مکمل ہڑتال۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے برہان وانی چوک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکا کے بھارت کے خلاف نعرے۔ مقررین کا کہنا تھا عالمی برادری کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پورے کرے اور انہیں حق کی راہ دہی دیا جائے۔ کراچی میں بے لگام ڈمپر نے ایک اور گھر میں صف ماتم بچھا دی۔ سی ویو سے واپس آنے والے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو مائی کلاچی کے قریب ڈمپر نے ٹکر ماری۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے بلال اور مہر اورنگی ٹاؤن کے رہائشی تھے۔ شہدائے کربلا کا چہلم۔ لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ برآمد ہوا۔ 12,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر معمول۔ کراچی کا مرکزی جلوس دشتہ پاک سے دوپہر 1 بجے برآمد ہوگا۔ احمد جناح روڈ اور اطراف کی گلیوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ جلوس کے روٹ پر موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو سروس بند رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ لاہور اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ۔ دور دراز علاقوں کے لیے واٹر پمپس لگانے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے لیے باقاعدہ سسٹم وضع کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 5 روزہ سرکاری دورے پر جاپان روانہ ہو گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے رائون روڈ پر جعلی دودھ تیار کرنے والا یونٹ پکڑ لیا۔ 3,000 لیٹر دودھ اور 2 من مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا۔ 2 مردہ بکریاں، دودھ سپلائی کرنے والا ایک گاڑی، ایک موٹر سائیکل، 488 لیٹر آئل، 175 کول پاؤڈر ضبط کر لیا گیا۔ ملتان میں فوڈ اتھارٹی نے گندے انڈوں سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ 14,000 گندے انڈے تلف کر دیے گئے۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے 982ویں عرس کا آج آخری روز۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد عرس میں شریک۔ لاہور میں آج عام تعطیل کا اعلان۔